Kaisa asujak sini kongres itu sebani joto adon do. Tai pesekarang asujak joto student. Tai pernah do media joto nono hambaya poro sarik jorani. বিষয় তো দুইটা বিষয় কাইসেনকা রাইট টু ইনফরমেশন আতা কাইসেনকা যে এফেক্ট মানে তামকে কবর লিটারেচার এফেক্ট বা কম্বেটিং তামকে খাইনাই দুইটা সাবজেক্ট দুইটা স্বতন্ত্র সাবজেক্ট কাইসেনকা আরটিআই যে রাইট টু ইনফরমেশন ওর টোটাল কোনে কাইসে সাবজেক্ট आता कैसे सब्जेक्ट kan je kobor literature ro capit mane ro tamone generation je dengi chai to mane abo tamke effect phai pula bakhak de je RTI abo sana theke kok kolokma boni RTI tamke chalongkha 2005 ro boni second bill akare tam tongmane abo to mona bokti ধরনের NGOs থেকে শুরু করে বিভিন্ন পার্সোনালিটিজ তামকে মুভমেন্ট খাইয়া আপনি রেজাল্ট से 2005 के जे RTI एक्ट चालू माखाय माने इंडिया गवर्नमेंट गाहाय डिटेल थांलि आइ फाइसे जे RTI नि जे मूल बनि जे ऑब्जेक्ट ओखा जे सरकारनि गोबां मानै दङ जेगुला सरकार डिसिजन नाजा किन्तु पाब्लिक लाबो नखर जायगा পাবলিক লাভো ইখলাই জায়গা এবা পাবলিক সাইনিয়াবো অবনতি নাইনো যে আরটিআই চালমা খাইনে অবনে মুভমেন্ট তংমানো বনি বাগিনে নো আরটিআই মা খাকা খাওইনাই আরটিআই नि যে মূল যে বিষয় আর দুইটা স্তর দङ আं বেসিক কিসা जों ব্রিফ দিওয়ানা যে আপনকা কাইসাকা সেন্ট্রাল লেভেল সিআইসি চিফ ইনফরমেশন কমিশনার আতা কাইসা তো স্টেট ইনফরমেশন কমিশন আমাকে চিনে স্টেট লেভেল जों अब साइमान मानि स्लाइनै बनो तामने प्रेक्टिकल जों तमं थांगांके बनि तेबु इजिके साइमान को जे आरटीआई আসলে जों बनि तामके सेबसाब नायमा रमदि जों जे কোনো মানে जों आगे खोनाबा साइमानो जे सरकारनि एमन माने एमन बरं बा आं फानो सानका बा जे কোনো যে জনগণ যে সানমানে বেনি যে রাইট যে তমনাবো লাল ফিতার বন্ধন ফাইল চাপা যাই দङ যে আবো কোনো দিন ফানাবো ব্রডকাস্টিং পাবলিকলি আবো সাইব মালিয়া কিন্তু ওই যে সাইব মানন বাকি নাই হেগেন তাবলে ওই যে আরটিআই চালু মানে ফলে যে কোনো বড় 10 টাকা ঋণে আরটিআই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা রাখে না আবো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন নগি মানো পাবলিক সেক্টর ইনস্টিটিউশন নগি মানো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মারনাই আর যদি স্টেট গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কে স্টেট গভর্নমেন্ট মারনাই আর যদি পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এই জকে বনার মারনাই ইভেন ব্যাংক ফানো হতে যে কোনো যে ডিপার্টমেন্ট দङ পাবলিক সেক্টর आ जागा बंगनि जानिजा ऑफिस नि होइते आबो स्टेट पब्लिक इनफरमेशन एसपीआई नेने मात्र स्टेट पब्लिक इनफरमेशन ऑफिसर ओके स्टेट पब्लिक इनफरमेशन ऑफिसर नो एप्लीकेशन खाइजाने नों तामो साननानि जागा गोबां जिनिस न दङ आरो किसा रेस्ट्रिक्शन बो दङ रेस्ट्रिक्शन साका शुद्ध मात्र जेगुला इंडियानि सुभारनिटी न तैनाय বা সিকিউরিটি ম্যাটার নতেই নাই বা কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোনো কিছু যদি এফেক্ট নি তো হাকা বা ইনফরমেশন তো সানি বাংলা বাকি যে পাবলিক ডকুমেন্ট যে দङ পাবলিক রিলেটেড যত যে ইস্যুস দङ ডকুমেন্ট দङ আবো যত নং আইদার ফাইল সানি মানো নোটিং সানি মানো হাকে নাবো বড় ইলেকট্রনিক অবতি খেলে ডিভাইস মানে অবতি সানি নাই মানো বা আপনি ইন্সপেকশন খাই মানো যত কিছু নাবো নং আরটিআই অ্যাপ্লিকেশন বিষয়তে খাই মানো রমদি তাবো जों কারণ जों गाव লিগ্যাল প্রফেশনাল তলাইকে তাকিছে ইজি নুবাবো নাও তাইকনে যত কেবল आरटीआई नो तीने कैश खाइके रमदि बताबो इनफरमेशन सानका
ইনফরমেশন সানকা যে ত্রিপুরাও তাপকসা জরা হয়তো কাইবসু স্কুলো কক বড় ফ্রিজারি টপ নি হয়তো এডুকেশন নি SPIU no application ka RTI babano 30 din bising rani baito ai information tomung boy je 30 din bising rimaya hangkai oke to paring thake period paring thake na abono appeal khlaibano abo chine state je chief commission je appellate authority to appellate authority फाइने नों आबनो आपिल खाइमानो बने पर केने स्टेट लेवल नि जे कमिशन दंगो स्टेट लेवल कमिशन ने आरो फाइने आबनो फाइनल पाइथाक ने आबनो आपिल खाइमान कर बने बगे औरता कैसा साजागो जे एप्लीकेशन खाइने नि तो हाइनो नर्माली 10 টাকা কিন্তু नों आबनो जदि नो BPL लो BPL যারা তুমি জনা দাও বিলো প্রপার্টি লাইন নি যারা তুমি জনা দাও বরংকে ফ্রি অফ কস্ট মানো from the application যে এমন একটা ক্লাই লাগে আবো एग्जांपल একটা মনে নকে ক্লিয়ার করা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অথরিটি ও আর সানজা কাজে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বসজনা টিটিএডিসি ও স্টুডেন্ট দং ট্রাইবাল স্টুডেন্ট দং বসজনা টিচার দং বোর্ড টিচার প্রতি ধরনের বন কক বরক নি ubotong kok borok teacher tong এবং এডি স্কুল কক borok teacher to tong oma hero kabang make sanjaka abo khoroksa BPL holder ti khaine BPL borok amte free of cost mano nongsuda abo rangrada sibiya 10 টাকা sibi free cost even nong document bahino abo free of cost mano আর হাইকে যদি যারা BPL আর হংকে বোনাস যে রকম 10 কপি ইনখান আর 10 কপি নং abo khoksa khlaine ba je red tongo ar red rine rang rine manawa abo কিন্তু BPL ওকে রাংনা নাই আগে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে তাম খবর তাম চাকমা দমনে আরনে আর কিছু একটা আইএস দমনে খানাবো 10,000 কপি লাইখানা আজ যে কাগজ বামনে বং যখন কাগজ উবক লাগে প্রায় 10,000 পেজ লিখবা আগে বাবা জেরক্স খাইয়া উবক খাইয়া বিভিন্ন রকম ভাবে আমনো উবক খাইয়া যে না নাই আবো রিভিউজ খাইয়া रिफ्यूज खाइके का अपीलेट अथॉरिटी नर फाइजा का अपीलेट अथॉरिटी न फाइने बजे उ जे 30 दिन नि बिसिङो रिया दंमानि बा बजे इनेबिलिटी फुनुमानि जे आंगरो रिया आंबो पिसा बाय बो रां बाय आं आसे गोबां मा 10,000 पेजेस आं बाके जेरक्स खाइरनाय आबो आनि पक्ष सम्भव याव आइदिने बाबनो एक प्रकार रिफ्यूज खाइतो अपीलेट अथॉरिटी যখন থাকে अपीलेट अथॉरिटी সাকা যে না নং আবো উবো খাইবে নং বিঙ্গে आरटीओ নং আবনো SPIU নং আবো নংনি বাজেটনি নাখেনি বেতন রাম বেফর নং খাইবা না মারখা এবং সুজা আসি যাবো রিফিউজ খাইবানি বনো হাইনে হে বনো তাই 50,000 জরিমানা খাইরে যাখাবো যে টাইম এরিয়া তো মানে যে রিফিউজ খাইবানি বনো বাগে বনো penalty cost হিসাবে কোনো 50,000 রে খাবার এগো অমহাইকা অমকা RTI নি বলি যে ফান বলি যে শক্তি বনো তামকে ব্যবহার খাইনে নো সরকার তো গাইল খাইবান সরকারনি যে ওয়ানসুং তো মানে বা যে ইনফরমেশন যে সানমানে আবো বড় রানা আবো বাধ্য অবশ্য আবো সিমিয়া রবদে চিনরতে গোबां ইস্যুস দं রবদে ফাইনান্সিয়াল চিনর গোबां मा सेंट्रल गवर्नमेंट रां फाइ दङ बिदिनो सेंट्रल स्पन्सर स्कीम दङ ट्राइबल साप्लानि रां फाइजाक दङ आबो साइबे जे आबोनि इमप्लिमेंटेशन ठीक भाबे इंगै जादों रमजिते टीएसपी ट्राइबल साप्लान आबो का मेजर कैसे आबो चिनि एवरी स्टेट जे जागा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ बा जे जागा ट्राइबल लोक दङ आबो नबागैने बर पपुलेशन रेशियो अनुसाय आबो रां आरो सेंट्रल हइते बर आबो रां मानो स्पेशल ग्रेन हिसाबै अब आर्टिकल 275 बिसिगमानो आरता केसेनखा ओइ जे पीजीटी যারা বার্নালেগর ট্রাইব যে তনের বর্ণ আবো আর আজাগো বর্ণ রাঙ্গা জাগো চিনরকে রিয়াং রংখা বার্নালেগর ট্রাইব হিসাবে চিন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ঘোষণা খাইয়া তো বউনি পাকে আবো স্পেশাল রাং খাইজা তো আবো শুধু স্টেট গভর্নমেন্ট প্ল্যান বাজেট নি বিসিং সিমিয়া ফাতারনি যে বাজেট দङ সেন্ট্রাল স্পন্সর যে স্কিম দङ আর স্কিম না ধরা আবো রাংমানো
বলে যে পপুলেশন नि रेशियो অনুযায়ী जों अमाय कয়েকটা आरटीआई सानगा যে ও आरटीआई साइबांखा কিন্তু जों सानबा आरटीआई सानाथ বিভিন্ন রকম लेभेल दं अनलाइन टिबो खालायबोन जोंहाबो सानगाबो अनलाइन टी सानगा जे ताबुसा जरा ट्राइबल लास्ट प्रिवियस 10 इयर्स नि बुसुक जरा रां ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नो बा स्टेट गवर्नमेंट ओ जे स्पेशल ग्रांट नि रां हिसाबै त्रिपुराव सकायगा एबं बो जागाव बाहाके इमप्लिमेंटेशन खा अबनि इनफरमेशन दिने जों अनलाइन टिके सानगाव अनलाइन टी सानगा के अनलाइन टी नै नबरं अब साप्लाय माखै माने अनलाइन टी बरन साइड ना जेनि अब आहिंखा बंखा बा अ जरा फाइना फाइदि जतो किसु अनलाइन टी मुआबो आबनि बिसिंति साइबा काजे बन तावसे जरा जतो जेरमानि जतो इनफरमेशन मार खबर जे तावसे जरा तामखे त्रिपुराव ओ जे ट्राइबल साप्लानि जरा ताको पर इमप्लिमेंट खायतो एबं बो जाय खलाय जायगे देखो अमुखा आरटीआई नि जे बनि जे फा ने बनो तामखे व्यवहार खायनि बनि बागिनि ताबो जे जनरेशन दंनाय र जों जे लेखा फरायनाय लगे रेगुलार जों जे स्टाडीनि लगे ओ आरटीआई नि जे एकटा फान दं माने आबो जानि दं जे साइमाना मुसुमनि आबो नरो सारिनै नायमान रम नि ताइकाइसा बंखा चिनो ताबो बे टीपीएससी जों हयतो परीक्षा लायो टीपीएससी नि चाकरिनि बागै कोनो चाकरिनि बागै जे एग्जाम अबो खायखा नों आरो जे मेरिट लिस्ट दिख्लायनाय जागाव अनेक समयाव बर आबो रिया विशेष खायनाय जखन आबो जदिनो पुलिस डिपार्टमेंट नि तखन कारण बरं ताम खलाय किसे बरनि नायो जे कतगुला दङ जे बरं आरटीआई आबो एग्जामटेड खायजा माने आबरो नरं इनफरमेशन सालिमेया विशेष खाय पुलिस डिपार्टमेंट नि माबातो सिकिउरिटी पार्सनेल आइ जे कैटेगरी दङ आबरो तैनाय जों केस खायनाय आबरो माने आपिल खायनाय न आबरो बो उथग्रि रेखा आ इनफरमेशन हाय दं माने जों नायखा जे तावसा जरा आरो जे सब इंस्पेक्टर अफ पुलिस बा डीएसपी जे तालांमानि ओ तालांमा जागाव मेरिट नि जे पोजीशन दं माने बा आ जागा केबो एसटी नि जागाव कोनो अदर जनरल माने अपॉइंटमेंट रखा बा आ जागा कोनो मेरिट नि कोनो सेग्रीगेट देखायखा कारण जे रिजर्वेशन पलिसि 3 ধরনের के उपमा खालायो 3 ধরনের रिजर्वेशन नि बा लिस्ट बासना मेरिट लिस्ट बासना कायसा कम्बाइंड लिस्ट बासना आरो जतो तंनाय जनरल एसटी एससी तंनाय कम्बाइंड तारपरे एसटी नि कायसा तंनाय एससी नि कायसा तंनाय एके अमा हायरे इनफरमेशन सारैने जों आरो एप्लिकेशन खायबरो आबो टीपीएससी अब जेहेतु कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट नायतो बराबो होम डिपार्टमेंट रेफर के रहत जे जों ओ इनफरमेशन के बनो सप्लाई खायना दा किंतु होम डिपार्टमेंट आबो रिफ्यूज खायजा पुलिस डिपार्टमेंट रिफ्यूज खायबा नाबो एगेंस्ट जों आबो अपील खायका स्टेटो अपील खायने साका जे ना आबो जेहेतु पब्लिक डकुमेंट दिनमो रिलेटेड टू दिनमो कोनो बरदामरे सुवरेनिटी हाइको दिनर कोनो एकटा थ्रेट नि पेपर बा सिक्योरिटी पेपर कोनो इनवॉल्व करि बनबागे इनफरमेशन मार नाय आइने नाबो इनफरमेशन मान खाबो इको अमखा आरटीआई नि जे पनि एप्लिकेशन ধরো যে কোনো সাইবানা বুঝনকে যত জায়গা ইভেন তাও তো ত্রিপুরা বোর্ড দङ বা ইউনিভার্সিটি ফান্ড যদি सानगानके जे आं जे रेजा आं जे आन्सार स्क्रिप्ट जे दङ माने आं आनि आन्सार स्क्रिप्ट आं आरटीआई नि बिसिंति नायने के जे कैंडिडेट कंसर्न बो जदि एप्लिकेशन खालाके बराबर फुरनो बाध्य किंतु आरो कायसेता कोनके एक्सेप्शनल खा जे नों थर्ड पार्टी नो इनफरमेशन सारि नायनिया रबि त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि कोनो स्टुडेंट बताय खरजे बिनि ट्रेनिंग नि सानका आं बिन आबो नायनाय होनैने आबो अंके बनो जे बरकनि नायो बनि कन्सेन्ट नांगो बो जदि कन्सेन्ट याके नङा इनफरमेशन आबो सप्लाय खायबि आबो इको बनि बगे आबो बता कैसाबो एक्सेप्शनल जे इनफरमेशन सप्लाय खायजाने आबो आरटीआई नो सिजाक दङ आबो इको अमरखा जे आरटीआई नि बेसिक एकटा बनि तामखे जाबो यूज खायने आबो Rom di tamu je second part ni je discussion je cafe mana ita